الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بزرگان محترم برادران عزیز اللہ تعالی ہم سے تقاضا فرماتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے ان کے دین میں داخل ہوں. دین اسلام سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک میری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو. ایک بڑا مسئلہ آج کل عام طور پہ بعض دانشور حضرات یہ فرماتے ہوئے سنے گئے کہ منبر پر علماء کوئی کہانیاں بتاتے ہیں غالباً کہ امام مالک کے دور میں یوں ہوا، خلیفہ ہارون رشید نے یوں کیا، امام غزالی نے اس طرح ایک واقعہ ان سے منسوب وغیرہ وغیرہ. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ممبر پر پھر کیا بات کریں؟ فزکس اور کیمسٹری کے فارمولے بتائیں، بایولوجی کی تھیوری بتائیں، ایسٹرونومی بتائیں، اور یہ جتنا کچھ بتایا جاتا ہے یہ اصل میں مثالوں سے سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو ان بزرگوں نے یہ کیا یا ان کا یہ عمل تھا تو پھر اللہ نے انہیں کیسے نوازا. اگر آج اس پر کسی کو اشکال ہو، شک ہو کہ یہ تو کہانیاں ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ کوئی کہانی ہے، علمان الحفیظ، اگر آج اس پر دل میں کوئی شک ہوا تو میرے دوستو پھر کل اللہ نہ کرے قرآن حکیم پر بھی کوئی اشکال قائم ہوگا. کیونکہ قرآن حکیم میں بھی زیادہ تر قصے ہیں. باقاعدہ اس کی ایک بہت معروف کتاب قصص الانبیاء کے نام سے بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مثالوں سے سمجھایا کہ دیکھو میرے بندے یعقوب تھے، ان پر ایک سخت وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، میرے اوپر کس طرح بھروسہ کیا. ابراہیم علیہ السلام پر جب سخت وقت آیا تو انہوں نے کس طرح مجھے پکارا. جب میرے ایک بندے بیمار ہوئے، نبی بیمار ہوئے، تو انہوں نے مجھے کس طرح پکارا. اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ قرآن حکیم میں بھی بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ہے نشانی لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب اگر کوئی ان نشانیوں سے سبق نہ سیکھے تو اس کا مطلب اس کا عکس بھی تو ہوگا کچھ. بھئی نماز پڑھو اللہ راضی ہوں گے، اس کا عکس کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ ناراض ہوں گے. تو اس میں ہے نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے تو یہ آیات جگہ جگہ پر یہ ہے کہ اس میں ہے تم معجزہ طلب کرتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں ہے نشانی، جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں نشانی ہے.
تو ये जो बातें हैं, ये किस्से नहीं है मेरे दोस्तों, ये कहानियां नहीं है, ये हमें और आपको अमल करने के लिए बताई गई हैं। तो जिस तरह उन्होंने ये काम किए थे, ऐसे तुम भी काम करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए भी दरवाजे खोल देंगे, खैर व बरकत के दरवाजे खोलेंगे। आप दवा लाख खाएं शुगर की, लेकिन चीनी का परहेज ना करें, खूब चीनी मिला के खाएं, तो ईमानदारी से बताइए वो दवा असर करेगी? यहाँ पर तो समझ में आता है नहीं नहीं मैं शक्कर नहीं लूंगा क्योंकि मैं जरा सा बस बॉर्डर लाइन पर हूं आजकल। वहां यूं वहां परहेज क्यों है? बस अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि दीन में भी परहेजगारी इख्तियार करो। अल्लाह का रास्ता मेरे दोस्तों परहेजगारी से मिलेगा, मनचाही जिंदगी से नहीं मिलेगा, रब चाही जिंदगी से मिलेगा। जैसा अल्लाह चाहते हैं वैसे बने तो काम बनेगा। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। हाँ, उसमें खताएं हो जाएं, चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खताएं हो रही हैं साथ में, तो अब रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगना। हुकूकुल इबाद, दीन में अकाइद, ईमानियात, अकाइद, फराइज के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो हुकूकुल इबाद है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुकद्दिमा लाया गया। आपने कहा तुम्हारा कोई गवाह है? कहा हाँ है। किसी चीज की कोई जिम्मेदारी लेनी थी, तो आपने कहा कोई है जो जिम्मेदारी तुम्हारे बदले ले ले? तो कहा हाँ है। तो कौन है? कि फला है। कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं जी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे एक सवाल किया, कहने लगे क्या तुम इनके पड़ोस में कभी रहे हो? कहने लगे नहीं। दूसरी बात पूछी, क्या तुमने इनके साथ कभी सफर किया है? कहा नहीं। तीसरी बात पूछी, क्या इनके साथ कोई लेन देन किया है, मामलात किए? उन्होंने कहा नहीं। कहने फिर यकीनन तुमने इसे मस्जिद आता जाता देखा होगा। उस शख्स ने कहा जी हाँ बिल्कुल, मस्जिद आता जाता देखा है। बस उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये बात काबिल एतबार नहीं है। यानी मस्जिद नमाज पढ़ना ये तो फराइज में शामिल है, मामलात इसके कैसे हैं इसका पड़ोसी बताएगा कि ये कैसे हैं। आपने सुना होगा कि सोहबत से पहचाने जाते हैं लोग कि सोहबत कैसी है। अगर सोहबत अच्छी है तो यकीनन ये भी अच्छा होगा। इसी तरह अब एक शख्स है, हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है इसको एक मिसाल से समझिए। एक शख्स है, उसे शदीद प्यास है और ऐसी कैफियत है, जंगल में ऐसी कैफियत है कि अगर पानी ना मिला तो ये इंतकाल फरमा जाएंगे। और दूसरा शख्स है, पानी है उसके पास लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे तो नमाज के लिए वजू करनी है। तो अब वजू को, वजू का बदल तयम्मुम है, उसे कहा जाएगा कि जो मर रहा है पानी उसको पिलाओ पहले, वजू बाद में करना। वजू तयम्मुम से भी हो सकता है। तो अहमियत हो गई। हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने काबा में कोई ऐसी पोजीशन अगर आ जाए, ऐसा मौका आ जाए कि खाने काबा में कोई मुसलमान फंस जाए, काबतुल्लाह अल्लाह का घर, और उसे फिर तोड़ने की जरूरत पड़े कि उसकी जान बचाने के लिए, तो इसको तोड़ दो, इस हिस्से को, इसकी जान बचाओ। ये अहमियत बताई गई है। हमसे तो मेरे दोस्तों सुबह शाम कितनी कोताहियां हो रही हैं हुकूकुल इबाद में। बाज लोग घर के बाहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि हमारा तो जीना हराम हुआ हुआ है। घर के बाहर इसलिए अच्छे हैं कि घर के बाहर सुननी पड़ेगी,
تو گھر کے باہر بھی اچھے ہوں، گھر کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی اچھے ہوں، پورے کے پورے داخل ہوں اسلام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہوں، کیونکہ اسلام پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ملاقاتیں، بات کرنا، یہ سب سیکھنے کی چیز ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ کوئی شخص کتنا ہی اچھا بنے لیکن اگر معاملہ صحیح نہ ہو، میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے اسے کون اچھا کہتا ہے؟ ہم نے اکثر سنا ہے کہ اتنے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، یہاں تک داڑھی ہے، لیکن میرے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا، مجھے یوں دھوکہ دیا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دین پر بھی عمل کرنے والے ہوں، 100% کوشش کریں عمل کرنے کی۔ 100% کیا، بہت آسان ہے، یہ نہیں کہ تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ جائیں، بس نماز کے وقتوں میں نماز ادا ہو، پورے اس کی رعایت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ باقی زندگی میں یہ سوچوں، محاسبہ کروں، اور کسی کو کچھ کہنے سے پہلے، سنانے سے پہلے، لڑنے سے پہلے یہ استحضار دل میں کر لیا کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کوئی بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے جس پر میں حاوی آ جاؤں، لیکن میں یہ سوچوں اگر اس کمزور کی جگہ آج میں ہوتا اور کوئی مجھ پر حاوی آتا تو میرے دل پر کیا گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ترازو لگائی ہوئی ہے، جسے عام فہم زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہ معاملات میرے دوستو ادب کے سیکھنے سے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دین پورا کا پورا ادب ہے، اللہ کا ادب یہ کہ اس کے تمام جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ادب ویسے تو بہت ہے، لیکن اگر سنت پر عمل نہیں ہے تو میرے دوستو یہ ادب شاید فائدہ نہ دے۔ میں والدین کا بہت ادب کروں لیکن کہنا نہ مانوں، وہ کہیں پانی پلا دو، جی پانی مجھ سے نہیں پلایا جاتا، لیکن ادب سے کھڑا رہوں، نظریں نیچی رکھوں، تو ایک موقع پہ والدین بھی کہیں گے کہ ایسے ادب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا ادب، پھر اساتذہ کا ادب، یہاں تک میرے دوستوں کپڑے اتارنے اور پہننے کے آداب، اس سے بھی آگے جوتے اتارنے اور پہننے کے آداب۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر پیچھے کا کہیں ہے، چلتے ہوئے چلے گا، ایک پیر کہیں اتارا جوتے کا، یہ جوتے کے ساتھ بے ادبی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک ادب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام کو الگ ذکر فرمایا، واو لگا کے اور لگا کے، اور ابراہیم علیہ السلام کو الگ ذکر فرمایا۔ اور یاد کرو وہ وقت، یہ پہلا ادب ہے قرآن حکیم میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہمارے بندے ابراہیم ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ میرے دوستو قرآن میں بھی غور کرنا چاہیے، ہم تو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ بات اللہ نے یہاں لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کیا اس کا ربط ہے۔ جب خود غور نہیں کرتے تو ظاہر ہے کسی سے پوچھیں گے بھی کیا۔
تو याद करो वो वक्त जब इब्राहिम मेरे घर की तामीर कर रहे थे और इस्माइल भी साथ थे। होना ये चाहिए था कि याद करो वो वक्त जब मेरे बंदे इब्राहिम और इस्माइल साथ थे, जुमला पूरा हो जाता, जुज पूरा हो जाता आयत का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अलग जिक्र फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बताया कि क्या है। मेरे बंदे इब्राहिम तामीर कर रहे थे, हालांकि मेरे दोस्तों काम छोटे करते हैं, बड़े तो अहकामात जारी करते हैं, लेकिन बताने का मकसद यह है, अल्लाह तबारक व तआला अदब बता रहे हैं कि मेरे बंदे इब्राहिम मेरा घर तामीर कर रहे थे और इस्माइल साथ थे। सारा क्रेडिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया कि वो तामीर कर रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि क्या बात है आपकी, आप अक्सर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, आप होते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं, आप मशावरत करते हैं। उस वक्त का जवाब हम जैसे अगर होते या हमारे यहाँ के कोई दानिश्वर होते तो यकीनन ये जवाब निकल जाता कि हाँ वो तो मैं असल में वो कुछ मशवरा करते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ उनसे, या वो मुझसे बात करते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा नफीस जवाब दिया। क्या तरबियत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया फौरन उसी वक्त कि नहीं नहीं नहीं, मशवरा मुझसे नहीं करते, बातें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं, मैं तो साथ बैठा हुआ होता हूँ, मुझसे मशवरा नहीं करते, मैं तो साथ होता हूँ। ऐसे जैसे कोई साथ काम करने वाला होता है। देखिए अपनी अना को भी कैसे खत्म किया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि या अल्लाह मेरा बेटा बेटा भाग रहा था, नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये अजाब की शक्ल है, ये नहीं बच पाएगा। कहा मेरा बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था या अल्लाह मेरा बेटा है, इसे इसे भी बख्श दीजिए या इसे भी कश्ती में ले आइए। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या अजीब बात फरमाई कि ए अल्लाह, मफहूम है कि ए अल्लाह मैं आपसे वो बात कह रहा हूं जिसका मुझे पता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। इस पे माफी मांगी कि बेटा खुद का है, अल्लाह कह रहे हैं बेटा नहीं है, तो कहने लगे या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, वो बात मैंने आपसे की जिसका मुझे इल्म नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीमार हुए, दुआ फरमा रहे हैं व इदा मरिस्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ, बीमारी कमजोरी है, कमजोरी को अपने से मंसूब किया कि जब मैं बीमार होता हूँ, और शिफा जो है वो खैर की चीज है, खैर को अल्लाह से मंसूब फरमा दिया कि तो वो मुझे शिफा देता है, वो यशफीन, वो मुझे शिफा देते हैं। ये नहीं कहा या अल्लाह बीमारी भी आप ही की तरफ से, शिफा भी आप अता फरमा दीजिए, नहीं, जब मैं बीमार होता हूँ कमजोरी को अपने से मंसूब कर लिया। ये आदाब हैं। कभी कभी अदब, मैं आपको सच बात बताऊं, जो पहली क्लास से लेके 16वीं क्लास तक या प्रोफेशनल तालीम में बहुत अच्छी जीपी ले रहा हो, अव्वल पोजीशन आ रहा हो, वो जिंदगी की दौड़ में कभी कभी कामयाब नहीं होते। आप उठा के देखिए तारीख, फर्स्ट आ रहे हैं और कामयाब हो गए जिंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता। और अगर कभी कहीं हो गया तो आप जायजा लीजिए उस शख्स में, उस लड़के में या उस बच्ची में कोई अदब है, कोई ऐसी चीज है जिसने उसे कामयाब किया। यानी मेरी तालीम कामयाब नहीं करती कि मैं इतना तालीम याफ्ता है तो ये कामयाब हो गया। कितने तालीम याफ्ता कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ मुलाजिम है। तो बैन बैन, दरमियान दरमियान, और फिर अदब। एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि गुजर रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को देखा, वालिद बीमार थे, इस हाल की बीमारी थी, ये अपना नीचे कोई बर्तन लेके बैठे हुए थे कि वालिद को जब हाजित हो ये बर्तन वहां रख दें।
दीवार छोटी थी, वो बुजुर्ग गुजरे और उन्होंने ये कहा कि एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये वक्त गुजर गया और इसका इजहार भी उन्होंने कर दिया, मैंने एक बच्चे को इस तरह देखा है, वो कुछ बनेगा बड़ा होके। उसकी ये अदा मुझे बड़ी पसंद आई कि बाप के साथ इतनी शफकत कि उसकी उसके गंद का ख्याल नहीं हो रहा, और बैठे और ना कोई चेहरे पे कोई ऐसे तासुरात के जिसमें ये एहसास हो कि ये यहाँ बदबू होगी या नहीं बैठना चाहिए, कोई एहसास नहीं कि मेरे वालिद हैं, बड़ा बनेगा, एक दिन बड़ा बनेगा। इन बुजुर्ग ने कहा, कलंदर दीदा गोयत हर चे गोयत। तारीख इस बच्चे को मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अदब यहां तक पहुंचा देता है, ईमान के साथ अकीदा मजबूत हो, फराइज की पाबंदी हो, सुनून का ख्याल हो, और फिर अदब हो, मामलात हो, मुआशरत हो। ये चीजें मेरे दोस्तों, ये इसका रास्ता जो है वो जन्नत है, अल्लाह की रजा है और जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए, मुझ समीत। मैं भी मोहताज, हम सब मोहताज, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अमल करने वाला बनाए। हमारे यहाँ मगरिब से ईशा तक तकरीबन 27 रोज़ा एक महीने का एक कोर्स हुआ फहमदीन के नाम से। उसमें बुनियादी चीज़ें बताई गई, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात गिरामी के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जो रोज़ाना पेश आमदा कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में। वो ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कल इम्तिहान हुआ। अब इतवार को हम एक छोटी सी तकरीब यहाँ कर रहे हैं। जिन बच्चों ने उसमें शिरकत की, जिन बड़ों ने उसमें शिरकत की, हमारे बुजुर्गों ने, उन्हें हम असनाद तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हजरात इतवार को ईशा के बाद 9:15 बजे यहाँ नमाज है, ईशा के बाद उसमें ज़रूर शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और ये तरगीब भी होगी। दिल चाहेगा कि ऐसी महफिल में, ऐसे कोर्सेज में बैठें, शामिल हों। उससे मेरे दोस्तों, जहाँ समर वेकेशन वगैरह गुजारने के लिए समर कैंप लगते हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर तो वहाँ पैसे भी देने पड़ते हैं, यहाँ तो ये फ्री भी है और दीन है और मस्जिद। मैं कल भी एक बात कह रहा था कि अल्लाह तबारिक व ताला के अर्श के साए के नीचे 7 किस्म के लोग होंगे, उनमें एक वो किस्म होगी जिनके दिल मस्जिदों में अटके रहते होंगे, मुअल्लक रहते होंगे। तो कम से कम इतने वक्त मगरिब से ईशा तक तो मस्जिद में रहे ना, कुछ मिला ना मिला, लेकिन मस्जिद में रहने का सवाब तो मिल ही गया। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।